Halo guys, kembali lagi di sini dengan Nona Boneka. Bilang hari ini torang mau bungkus apa kata nama itu? Apa dia nama itu Melissa? Traktieren? Ya, traktiren untuk di sekolah Pak Melissa. Karena besok Melissa ulang tahun, jadi torang ada bungkus ini. Cuma habis bungkus sih baru dapat ini bikin video, guys. Ini Melissa traktir apa ini nama Melissa? Smarties. Iya ini bentuknya. Ini dengan ini gula-gula, mentos. Ini bubble blast dengan apa? Dengan wafer untuk teman-teman sekolah besok. Orang pakai ini dia. Kasihan. Denk dat ze dit leuk gaan vinden. Denk ik wel. Doe jij nou ook wat? Jij moet ook iets doen. Iya, ik moet jou helpen. Kita mau baku turun dan dia lagi bungkus, guys. Dan tadi orang saudari baku. Zijn er 30 zakken? Ya, is 30. Maar niet zoveel. Romo di belakang sudah nyampe. Maar niet zoveel bellen blazen, 30. Jawel, dat is genoeg. Zijn er 30 bellen Ja, waar is blazen? de andere van Jasmijn? Maar er zijn nog een paar zakjes over en er zijn nog 10. Ja. Maar deze is van mij. Ja, moet we taruh di tempat lain yang itu. Dus ik hoef er geen één zakje. Jawel, itu Maar dan heb ik al 2 bellenblazen. Wie? Waar? Kijk. Want ik heb Apa pinter ya? Want deze is Ya, al itu van memang mij. kali nggak jam mau masuk guys. Nah, dia lebih jago bahasa Belanda dari DP mama. Ya. Sekarang biasa mama mau bikin cupcake, tapi saya tidak ada waktu untuk bikin cupcake. Karena dokter sibuk dengan main, dokter papa lagi nggak ada waktu. Hoeveel zakjes zijn er nu? Deze nog 2, zo is deze is 28. Ik denk wel dat niet De genoeg is. andere, wel, de andere bal. Wat was van Jasmijn? Waar is de? Die heb Waar ik. is vanuit Jasmijn de dingetje? Oh daar. Geeft het Onder de niks? bank. Kijk, maar Sman heeft al aangelikt, joh. Nee. Wel. Ze heeft aangelikt. Ja, maar die is er al gehouden. Geeft dat niks. Buah, itu dia. Nggak apa. Hier. Baiknya itu 20 berapa itu Malaysia? Wow, Lego. Baju 29 nih terang Malaysia ya. Zo habis. Maar Sman heeft al aangelikt, joh. De kwel zit erop. Dat wil niemand. Nee, tapi cuma DP di luar Melissa itu boleh lap. Itu Melissa terlalu banyak mulu guys. DP. En deze kan wij bewaren. Ja. Voor wie?
Jag kan med nämna en skål alltså, jag måste ha en skål. Anda udah. Mijn bellenblad. So kelar guys. Ya. Beginilah. Yang ada baking rapi-rapi ini. So susun begitu. Di sini anak-anak kalau ulang tahun mesti waktu traktir. Oke, terima kasih yang sudah menonton mengikuti ini video. Apa itu anak sedih bawa abu-abu bermain. Buku tidur bawah. Terus main.